Ready, steady, go. Okay. 5C. First of all, let me tell you one thing. From the exercise number 5C, many of you did one mistake here. From the question number 3, divide from the question of exercise 5C. Exercise 5C. Exercise 5C से एक क्या है? Divide. Page number F. Question number F. Page number 167. 167. ना खुनिलवा हाँ yes very good. तो 0 और 0 divided by what is equals to 0 divided by what is equals to 0. So many of you have put here that it is 0. It is not 0. Okay, यहाँ पे 0 नहीं आएगा. 0 देने से क्या होगा? Anything if you divide anything by 0, then it will be what? It will be undefined. We cannot define. You cannot divide any number by 0. Okay, so you can put anything other than 0. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पुट कर सकते हो, बस 0 पुट नहीं कर सकते हो, बिकॉज 0 से हम कुछ भी नंबर्स को डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं. 0 से अगर कुछ नंबर को सपोज 5 से 5 डिवाइड किया तो क्या होगा? 1 टाइम्स देने से भी 0 होता है, 2 टाइम्स देने से भी 0 होता है, 3 टाइम्स देने से भी 0 होता है. सो ये क्या होगा? 0 से हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं क्या होगा. हाँ नहीं चाहिए, ये ऐसे पुट करना है 10, ऐसे पुट करना है 10. 5C का डिवाइड, ये क्वेश्चन नंबर 3 का F नहीं लिखना है यार. अभी क्वेश्चन नंबर अरे ना लगे हो. हाँ उसमें 6 लिखा है. क्या बोला? हम उसमें 6 लिखा है. और 6 लिखने से भी होगा. 6 7 8 9 कुछ भी लिखो, जस्ट तुम वो मत लिखो, 0 मत लिखो. अभी 168 अभी करेंगे लॉन्ग डिवीजन यूज करके डिवीजन करेंगे. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके डिवीजन करेंगे. ठीक है, तो हाँ चलो अभी करते हैं लॉन्ग डिवीजन. हाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है? अभी तक कुछ समझाया नहीं. क्या समझ में नहीं आ रहा है? लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट ही नहीं किया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभी से हाँ बोलो जल्दी फटाफट से बोलो. क्या है? लॉन्ग डिवीजन अभी से स्टार्ट ही नहीं किया, अभी से तुम लोगों को समझ भी नहीं आया, स्टार्ट ही हो गया तुम लोगों का ना. ठीक है, थोड़ा खेलते हैं इसके साथ. चलो अभी सपोज तुम लोगों को कुछ फर्स्ट डेफिनेशंस लिखना है. लिखो. हाँ यस राइट डाउन डिविडेंड. लिखता है, लिखो डिविडेंड याके भालके देखार ऊपर माने. ऑलराइट, ओके टाटके ना भालके देखार ऊपर लिखा डिविडेंड. DIVIDEND डिविडेंड. মোৰ মাৰ্কাৰ কিডাল আজি কাম নাইকিয়া হ'ল, দিগদাৰ দিছে. The number that needs to be divided. Just write it down, उसके बाद समझा देंगे.
divisor. The number. Sir, right, please. ओए बाबा साइड में लिखूंगे नहीं. Sir, लिखिए लिखो. Yes, write it down. Divisor. The number by which we divide a number. A number by which we divide a number. Quotient. The result or that is the result होगा. ठीक है এতিয়া না মই এতিয়ালৈকে একো বুজোৱাই নাই জাস্ট লিখি লও ফাৰ্স্ট ৰাইট ইট ডাউন First write it down. All these definitions you must have to remember. Dividend मतलब क्या है? Division मतलब क्या है? Quotient मतलब क्या है? Remainder मतलब क्या है? All these you have to remember. Okay. So which one is dividend? Which one is division? Which one is quotient and which one is remainder? ये सबको आपको जानना है. इसके बाद क्या है? Number two, which we the number by which we divide a number. Then है क्वेश्चन इसको कैसे पढ़ते हैं देखो क्वेश्चन हाँ टीएन मत पढ़ो क्वेश्चन नहीं है QUOTIENT क्वेश्चन done very good. Oh, sir. Okay. Sir, done. Question sir, done. Sir, mobile question spelling QUOTIENT question then question কোনটো কয় ৰিজাল্ট যেটো হয় এটো হল question আর রিমাইন্ডার যেটো হৈ গল যিখিনি পার্ট রয়ে যায় থাকি যায় হ্যাঁ বাকি রয়ে যায় সেইখিনি কোৱা হয় রিমাইন্ডার क्या রিমাইন্ডার তো তোমরা আর কোশ্চেন को ऊपर रख सकते हैं यस Okay, done all of you? Very good. No, yes, sir. Okay, do it fast. So, dividend, divisor, quotient and remainder क्या है ये देख लो पहले. हाँ, so dividend मतलब क्या है? The number that needs to be divided. The number that needs to be divided. मतलब जिस नंबर को हमको डिवाइड करना है जिसको डिवाइड करना है ठीक है যাক আমি ডিভাইড কৰিম সেই নাম্বাৰটো কি বুলি কওঁ ডিভিডেন্ড হ্যাঁ যেটো নাম্বাৰক আমি ডিভাইড কৰিম সেই নাম্বাৰটো কওঁ ডিভিডেন্ড suppose we are dividing 25 by 4 25 को আমি 4 से डिवाइड करें सो अभी यहाँ पे किसको डिवाइड करना है काट डिवाइड करें काट डिवाइड करें यहाँ पे काट डिवाइड 25 सो डिविडेंड कौन हो गया
डिविडेंड कौन हो गया? डिविडेंड हो गया 25, डिविडेंड हो गया 25, ठीक है। एंड बाय व्हाट वी आर डिवाइडिंग, बाय व्हिच नंबर वी आर डिवाइडिंग? द नंबर बाय व्हिच वी डिवाइड अ नंबर। আমি যেটো নাম্বারে কিবা এটা বেলেগ এটা নাম্বারক ডিভাইড কৰো, সো 25 ডিভাইডেড বাই 4 কোনটো নাম্বারে আমি ডিভাইড কৰি আছো? 25 ক কোনটো নাম্বারে ডিভাইড কৰিছো? ইয়াতে 4 25 ক 4 ৰে ডিভাইড কৰিছো। সো হোৱাট ইজ দা ডিভিজন হিয়াৰ? সো হোৱাট ইজ দা ডিভিজন হিয়াৰ? The divisor is 4. Divisor is 4. Then we have to find out the question and the remainder now. तो लिखिबा লাগিব। Yes, करना है, पहले देख लो। Wait. So all of you done this one? No. Yes. इमान टाइम के लिए लगे? Yes. Done. Yes. Okay. Now see. In long division method, we do what? ऐसे करना है, ऐसा एक बॉक्स बनाना है तुम लोगों को, ऐसा एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर क्या होगा? अंदर होगा तुम लोगों का ये वाला, तो डिविजन है। क्या हुआ अंशुल? अंशुल की है। সো ইয়াতে কি দেখিব? আমি ডিভিডেন্ডটো পুট কৰিম, ঠিক আছে। ডিভিডেন্ড মানে আমি যাক ডিভাইড কৰিম সেইটোক আমি ইয়াতে পুট কৰিম। এন্ড ইয়াতে কাক পুট কৰিম? ইয়াতে পুট কৰিম ডিভিজৰটো। যিটো নাম্বাৰেদি আমি ডিভাইড কৰিব লাগে সেই নাম্বাৰটো পুট কৰিম ইয়াতে। যিটো নাম্বাৰেদি লাগিব বুজি লোৱা দেই, প্ৰথমতে কিন্তু বুজি লোৱা। যিটো নাম্বাৰেদি ডিভাইড কৰিম সেই নাম্বাৰটোক আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব। So here now we have to know the divisor, we have to know the multiplication table. So 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4s are 16, 5s are 20, 6 are 4 6 are 24, 4 7s are 28, 4 9s are 4 9 कितना होगा? 4 8 किधर? 32, 4 9 36। तो इतना तक हमको पता होना जरूरी है। 4 का टेबल चाहिए अभी। देखो तो 25 को 4 रे हम डिवाइड करें, 25 को 4 रे डिवाइड करें। Now we have to take care that what times we have to put. So how many times we have to put? 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24. See, 4 6 this 24 is almost nearer to 25. So we have to put 24. That is 6 times. Okay, তুমি 7 times put করিব নোৱাৰা। কি কাৰণে put করিব নোৱাৰা? As 28 is bigger than 25, right? 28 is bigger than 25. So 7 times you cannot go for 7 times. Okay. Once you get a number which is just nearer to 25, you have to pick that one only. Okay. तुमको क्या किसको चूज करना है? जो नंबर 25 का बिल्कुल मतलब नियरेस्ट है उसी को चूज करना है, ठीक है। Can I choose 4 5 times here? Can I choose 5 times here? Can I choose 5 times here? यहाँ पे 5 times choose कर सकते हैं क्या हम? No, we cannot choose 5 times. हम 5 times choose नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते हैं? Because हमको क्या करना होगा? हमको नियरेस्ट वन जो कि एकदम नियरेस्ट है, क्लोजेस्ट वन है, उसको चूज करना होगा। 25 का क्लोजेस्ट क्या है? 24 है, तो 6 टाइम्स हमको देना होगा। तो वही है 5 - 4 is 1। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? यहाँ पे क्या मिल गया? देखो क्या मिल गया? डिविडेंड था 25, डिविजर था 4 एंड क्वेश्चन हमको क्या मिल गया? क्वेश्चन मिल गया 6 एंड रिमाइंडर हमको क्या मिल गया? रिमाइंडर मिल गया 1।
तो यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। लॉन्ग डिवीजन मेथड यही है, सिर्फ तुमको पहले पता होना क्या जरूरी है, डिविडेंड कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा है, व्हिच वन इज रिमाइंडर, व्हिच वन इज डिवीजन, व्हिच वन इज क्वेश्चन एंड व्हिच वन इज डिविडेंड। This what you have to know only. Yagabrod Das Swa Yagabrod देखो তোমালোকে কিছুমানে বুজি এতিয়া চোৱা বুজিটো যদি ভালকে মন দিয়া বুজিটো পাবা 100% শিওর। য়গব্ৰত মই মোৰ চকুত তুমি পঢ়িছা আৰু কোনোবা আছা তেনেকুৱা যিকিটা মন দিয়া নাই, ওকে ক্লাছটোত মন নিদিলেতো বুজি নাপাবা। ইয়াৰ পাছত তোমালোকে মোক কৈ দিবা স্যাৰ বুজি পোৱা নাই, মই এক্সটেন্ড কৰি কৰি গৈ থাকিম, দীঘল কৰি কৰি গৈ থাকিম, ক্লাছটো লেন্দি হৈ হৈ গৈ থাকিম, বুজি পাইছা? তোমালোকৰ কাৰোবাৰ কাৰণে বেলেগে সাফাৰ কৰি থাকিব লগা হয়। সো যাতে এইটো নহয়, বুজি পাইছা? গম পাইছা? সবকে কৈছো মন দিয়া, ক্লাছত মন দিবা, তেতিয়া বুজি পাবা, মোৰো ভাল হ'ব তোমালোকৰো ভাল হ'ব। ইয়েস বুজি নাপাব পাৰা কিন্তু মন দিয়া, ওকে মন বুজি নাপালে মই বুজাই দিম, কথা নাই, কিন্তু মন দিব লাগিব ক্লাছত। इसमें जो रिमाइंडर में 1 आया वो कैसे वो सब्ट्रैक्ट करके आया, सब्ट्रैक्ट करके आया। 25 माइनस 24 कितना है? 25 माइनस 24 कितना है? सब्ट्रैक्ट करना होगा गिटी, ओके ठीक है, ओके चलो हम थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं उसके बाद तुम लोगों को ये पूरा इजी लगेगा। हाँ just one thing is very clear that you must have to know the multiplication table, you must have to know। हाँ इसमें कोई वो नहीं है। Yes. Now first tell me what is the dividend here? Dividend क्या है यहाँ पे? लिखो अरे बुझी तो लो फर्स्ट टाइम, डिविडेंड क्या है बोलो? আগত বুঝি লোৱা, পুনৰ লিখিব নালাগে, আগত বুঝি লোৱা, গোটেই বস্তুটো বুঝি লোৱা। ডিভিডেন্ড কি হয় ইয়াতে? What is the dividend here? 36 very good। ডিভিডেন্ড मतलब কোনটো নম্বৰক আমি ডিভাইড কৰিব গৈ আছো? আমি 36 ক ডিভাইড কৰিব গৈ আছো, that means dividend is 36 and divisor क्या है? Yes, divisor क्या है? divisor 2, so divisor होगा 2। हाँ we are dividing 36, that means dividend is 36 by what we are dividing? by 2 we are dividing, that is क्या हो गया? divisor क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। चलो अभी देखो so 36 যেটো ডিভিডেন্ড আছে আমি তো ভিতৰত লিখিম আৰু যেটো ৰিমাইন্ডাৰ আছে আমি ইয়াতে লিখিম। হা so first now see so 2 আছে ইয়াতে দেখিছা? 2 আছে। now silence, all of you silence। now you have to know the multiplication table of 2 only, okay just 2 multiplication table to জানিলে হ'ল। হা আৰু সাইডে মই লিখি লও 2 1 the 2 2 2 the 3 of 4 2 4 3 the 6 4 the 8 10 12 14 16 18 okay মই গোটে টেবুলখন লিখি ললো, ঠিক আছে? চাবা মানে এই গোটেখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, টু টেবুল। তো ফার্স্ট we have to check the first digit to কি আছে? 3 আছে, right? so 3 আছে এটা, but a to digit বাদ দিয়া, only 3 to check করা। 3 is bigger than 2, okay we can divide this 3 by 2, 3 to আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম। so ইয়াৰে আমি কিমান টাইমছ দিম? কোন কিমান টাইমছ দিম? 1 times 2 times 3 times কিমান টাইমছ দিম কোৱাচোন? 3 to divide কৰিবলৈ আমি কিমান টাইমছ দিম? 6 to বাদ দিয়া, only think about 3 only। we have 3, so how many times we have to put?
Can you? What? 9. We need to divide 5. No, no 5. Not 5. Not 5. Now see. Now here is what. আমি wait. আমি সদায় কি পাব লাগিব? শীত কে সৰু এটা নাম্বাৰ লাগে। ইয়াতে শীত কে সৰু নাম্বাৰ কোনটো আছে? শীত কে সৰু নাম্বাৰ কোনটো আছে? 2 আছে only, right? So we have to choose. Yes, we have to choose 1 times. Okay, we have to choose 1 times. 2 1 ja 2. Okay, 2 1 ja 2. বুজি পালা? উদ্দীপন very good. 2 1 ja 2. Okay, 2 1 times 2. 1 times দিব লাগিব। কিয়নো শীত কে সৰু just 2 এ আছে ইয়াতে। দেখিছানে? শীত কে সৰু নাম্বাৰ লাগিব। শীত কে সৰু নাম্বাৰ বা ইকুৱেল হলো কথা নাই, ইকুৱেল টু নাপাও আমি। তো শীত কে সৰু কি আছে? only 2 আছে। কিমান টাইমছ দিওতে 2 পাইছো? 1 টাইমছ দিওতে 2 পাইছো। তো 2 1 ja 2 only। এতিয়া সাবট্ৰেক্ট কৰা। 3 minus 2 is equals to 1. 3 minus 2 equals to 1. 3 minus 2 equals to 1. Here? Now you have to drop down this 6. ये 6 को नीचे लाना है। अभी ये वाला जो 6 है, इस 6 को नीचे लाना है। अभी यहाँ पे देखो 16 कौन सा क्या कितना टाइम्स देना होगा? यहाँ पे देखो कितना टाइम्स देना होगा? यहाँ पर देखो कितना टाइम्स देना होगा? 2 times 3 times 4 5 6 7 8 9 कितना टाइम्स? Yes, good. Okay, so चलो यहाँ पे कितना टाइम्स देने से 16 आएगा? 2 कितना टाइम्स देने से 16 आएगा? ये बोलो मुझे। 3 नहीं 16 चाहिए, 6 नहीं 16 चाहिए, 16। तो यहाँ पे देखो कितना कहाँ पे है? 16 का क्लोजेस्ट वन कौन सा है? ये वाला है ना। 8 टाइम्स होने से 16 आ रहा है। 2 8 जा 16, 2 8 टाइम्स 16 है कि नहीं? कितना टाइम्स दिया? 8 टाइम्स। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए क्या? 16 चाहिए। तो 2 का टेबल में तो 16 है ही ना। 2 का टेबल में 16 है कि नहीं? यस है। 2 का टेबल में 16 है। 2 8 से 16, 2 का टेबल याद करो, डायरेक्टली तुमको 16 मिलेगा। कितना टाइम्स में मिला? 8 टाइम्स में मिला। 8 पुट कर दो, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना मिला? अभी क्वेश्चन कितना मिला? क्वेश्चन मिला 18 एंड रिमाइंडर कितना मिला? 0 मिला, है कि नहीं? समझा कि नहीं? বুঝি পালা নে না? মাৰিয়াছি বুজিছা? চোৱা তোমালোকে এতিয়াও বহুতে অকল লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছা। লিখি থাকি কি কৰিবা মোক কোৱাচোন? তোমালোকৰ এনেকুৱা কিতাপ এটা কৰি থোৱা আছে, লিখি ৰাখিলে কি হ'ব? কপিখনত লিখি ৰাখিলে কি হ'ব? এইটো ভিডিঅ'টো পাবাই অলৰেডি। লিখিব তেতিয়াও পাৰিবা। বুজি লোৱা বুজি কৰিব শিকা। অকল লিখাত কিয় গুৰুত্ব দি আছে? লিখাটো বাদ দিয়া। প্ৰথমতে লিখা। মই তোমালোকক কৰিবলৈ দিম, মই কৰিব দিম। এতিয়া মেক শিওৰ দ্যাট ইউ আন্ডাৰস্টুড ভেৰি ৱেল। বুজি পাইছা নে? ভেৰি গুড। ওকে, আৰু কেইটামান এক্সাম্পল চাম আমি। চলো আৰু কেইটামান এক্সাম্পল চাম। (49 divided by 3). So now tell me what is the divisor, what is the dividend? Divisor क्या है, dividend क्या है? बोलो। 49 की 40 divisor 3. Very good. Dividend 49 divisor 3. That means बॉक्स के अंदर कौन रहेगा? बॉक्स के अंदर रहेगा 49 एंड बाहर रहेगा 3। 49 को 3 से हमको डिवाइड करना है। सो अभी हमको क्या चाहिए? अभी 3 का टेबल चाहिए, 2 का नहीं, 3 का चाहिए, ठीक है। 3 का टेबल चाहिए। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा ये पूरा दिमाग में छाप के रखना है तुम लोगों को। दिमाग में पूरा লাগিব মোক এইবিলাক। মই জাস্ট এনে লিখি দিছো বুজাবৰ কাৰণে নাই। এইবিলাক তোমালোকে লিখি ৰাখিব নোৱাৰা। এইবিলাক লিখি ৰাখিব নোৱাৰা।
চলো এতিয়া মোক কৈ যাবা দেই মই সুধি যাম জাস্ট সেই আনসাৰ ক'ব নালাগে মই যিটো সুধিম সেইটো ক'বা now we need 4 okay so what times we have to put from this what times we have to put we need a smaller number than 4 ইয়াৰে কোনটো নাম্বাৰ পিক কৰিব পাৰা তুমি 3 okay so কিমান টাইমছ দিবা তুমি কিমান টাইমছ দিবা তুমি কিমান টাইম সিলেক্ট আহিব 1 very good so 6 কেনেকৈ হ'ব 4 কে সৰু এটা নাম্বাৰ লাগিব কেনেকৈ 6 হ'ব হা 4 কে এটা সৰু নাম্বাৰ লাগে 3 right so 3 টো কিমান টাইম দিওঁতে আমি 3 পাইছো so 1 টাইম দিওঁতে পাইছো 3 1 the 3 3 1 the 3 okay 3 1 the 3 here 3 1 the 3 okay বুজি পাইছা 1 টাইমছ এ দিছো বুজি পাইছা তুমি 2 টাইমছ বা বেলেগ টাইমছ দিব নোৱাৰা এটা 2 টাইমছ দিলে কি হ'ব 2 টাইমছ দিলে 6 আহি যাব 6 to 4 কে ডাঙৰ হয় ডাঙৰ নাম্বাৰ we cannot choose the bigger number always you have to pick one smaller number বুজি পাইছা টেবুল খনৰ পৰা আপৰ এটা smaller number হে পিক কৰিব পাৰিবা কি পিক কৰিলো আমি 3 টো আমি কিমান টাইমছ দিওঁতে পাইছো 1 টাইমছ 3 1 the 3 okay now subtract 4 minus 3 that is we will get 1 4 minus 3 1 now drop down this 9 ये 9 को नीचे लेके आओ अभी यहाँ पे you have to find out one number which is just closest to 19 का बिल्कुल सामने वाला एक नंबर चाहिए 18 कितना टाइम देने से आएगा 18 that's it 16 3 6 है देखा 6 टाइम्स देने से 18 आ जाता है 3 6 18 रिमाइंडर हो गया 1 तो क्वेश्चन हो गया 16 रिमाइंडर हो गया 1 इज इट टफ यू जस्ट नीड टू नो द डिवीजन मल्टीप्लिकेशन टेबल ओनली मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर पता है तो ये इजी है जाना वेरी गुड बाजित बिटुपन तुम्हें बुझी पाइसा ने Yes, sir. वेरी गुड गीतिक अभी समझ में आ रहा है तुमको Yes, sir. श्योर Yes. वेरी गुड तो और कौन है प्रियानुज इज इट ओके भास्कर जी इज इट ओके Yes. ऑलराइट मोराक्षी एंड मिनमयी बुझी पोৱা নাই देवर्षिया बुझी पोৱা নাই ओके ओके वेरी गुड हाँ कौन नाम तू हर्षद अद्विता मनसी ओके ओके गुड हेरी गौरव डेका बुझी पाइसा नेকি তুমি পোৱা নাই ভালকে হয় নাই টেবুল বিলাক মুখস্থ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ভালকে বুজি পাবা ओके আছে তাক এপ্লাই কৰিবা ओके वेरी गुड কোনোবা কেটামান এতিয়াও কনফিউজ হৈ আছে লিখিব লাগে নে না লাগে কিয় না লাগিবনো লিখা তোমালোকক মই প্ৰথমতে কৈ থাকোতে জাস্ট কৈ লিখি থাকিব না লাগে মই যেতিয়া বুজাই থাকিম ন তেতিয়া লিখিব না লাগে এতিয়া ৰৈ আছে এতিয়া লিখা লিখিব বুজাই থাকোতে যদি লিখি থাকা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে শিকিব নোৱাৰিবা ন লিখিব নালাগিব ইমান কনফিউজন less than 3 minutes okay so all right next और दो तीन साम देखते हैं और दो चार तीन साम देखते
তোমালোক সবে এই ভিডিওটো ইউটিউবত দিয়াৰ পাছত মাষ্ট ইউ অল হ্যাভ টু সি ওকে আৰু এইবিলাক কি কৈছা কি কৈছা কি কো বুজা নাই তোমার মাতটো ভালকে আহা নাই কি কৈছে জানো বুজি নাই ওকে অলরাইট 48 divided by 4 डिविडेंड क्या है डिविजर क्या है बोलो तो कुंटू नंबर ऑफ बुझी ना पाबले सर डिविडेंड 48 है और डिविजर 4 है 48 है डिविजर 4 कुंटू नंबर डिविडेंड कुंटू नंबर डिविजर कुंटू नंबर ऑफ डिवाइड करी আমি 48 ऑफ डिवाइड करी डिविजर 4 ए डिवाइड करी ठीक है सो 48 ऑफ डिवाइड करी बॉक्सर ভিতৰত রাখা 48 4 ए डिवाइड करी ठीक আছে এইটো নাম্বার হৈ গল ডিভিডেন্ড দ্যাট ইজ ইয়াক আমি ডিভাইড করি 4 টো হৈ গল ডিভিজৰ দ্যাট মিন্স এই 4 এ আমি ডিভাইড করি এতিয়া কাৰ টেবুল জানিব লাগিব আমি কাৰ টেবুল জানিব লাগিব আমি জানিব লাগিব 4 টেবুল 4 1 যা 4 2 যা 8 3 যা 12 4 যা 16 5 যা 20 6 যা 24 7 times 28 8 times 8 times 32 and 9 times 36 9 times 36 okay 9 times 36 alright so अभी देखो क्या है अभी we need to divide this first step wise we have to go step wise alright first we have to check just first digit only 4 আছে 4 to আমি 4 এ ডিভাইড কৰিব পাৰো নে yes we can alright যদি স্মলার হয় তেতিয়া হলে নোৱাৰো হা ইকুয়াল বাই বিগাৰ হলে আমি পাৰো so yes we have 4 in this table of 4 right ইয়াৰ পৰা কোন কিমান টাইমছ ডিভাইড মোক কোৱা কিমান টাইমছ দিবা মোক কোৱা 4 2 8 12 কোনটো পিক কৰিবা কোৱা কোনটো পিক কৰিবা কিমান টাইমছ কোৱা 4 ইয়াতে কিমান টাইমছ দিবা এইটো কোৱা কিমান টাইমছ দিবা আরে বাবা 4 টাইমছ তো নি দিয়া ন 4 পাব লাগিব আমি কিমান টাইমছ দিবা 1 देना है ठीक है वेरी गुड सो यहाँ पे कितना देना होगा 1 टाइम्स देना होगा ठीक है तभी तो निकलेगा ना यहाँ पे तो हमको 4 चाहिए আমাক 4 লাগে আমাক 4 লাগে অলরাইট 4 লাগে তো কিমান টাইমস দিম আমি 1 টাইমস দিম অলরাইট আমাক 4 লাগে সো কিমান টাইমস দিম 1 টাইমস দিম মই বুজিছো কিমান ओके जुने बुझी नुपा एखिनि आपको यूट्यूबर एक बार साबा राइट सो नाउ वी आर डिवाइडिंग 48 by 4 we are dividing 48 by 4 so how many times we have to put আমি কিমান টাইমস দিব লাগিব 1 টাইমস অলরাইট সো বিকজ সো 2 টাইমস দিলে 8 পাই যাম যেটো ডাঙৰ হৈ যাব 4 কে ডাঙৰ হ'ব আমি এটা 4 কে ডাঙৰ নাম্বাৰ চুজ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে 4 কে ডাঙৰ নাম্বাৰ চুজ কৰিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে আমি কিমান টাইম চুজ কৰিলো 1 টাইম চুজ কৰিলো ঠিক আছে so 4 minus 4 is 0 so thus you need to drop down this 8 only alright 8 को नीचे लेके आओ alright so अभी यहाँ पे 8 in the table of 4 we have 8 तो कितना टाइम्स देने से 8 आया कितना टाइम्स देने से 8 आया 2 टाइम्स देने से आया राइट so तो यहाँ पे हमको क्या देना होगा 2 टाइम्स 4 2 the 8 4 2 the 8 0 हो गया रिमाइंडर तो यहाँ पे आंसर क्या आया आंसर आया 12 रिमाइंडर क्या आया रिमाइंडर आया 0 रिमाइंडर आया 0 सो ऐसा ही है डिवीजन ठीक है और एक एग्जांपल लेंगे उसके बाद हो जाएगा ठीक है और एक एग्जांपल लेंगे उसके बाद हो जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं अभी इतना बुझी पैसा नहीं तुम्हारे देवर्षी তুমি ভিডিওটো অন কৰি নথলে বুজি নোপোৱা
ভিডিও যাৰ অফ থাকে হি জলদি বুজি নাপায় এটো শিওর যাৰ ভিডিও অফ থাকে হি জলদি বুজি নাপায় দেৱৰ্ষি বুজি পাইছানে ওকে ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু অলপ ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰিবা বুজি পাবা লাষ্ট ওয়ান ওকে লাষ্ট ওয়ান টেক ইট আউট What do you do? 169 divided by 169 divided by suppose 3 3 से हमको डिवाइड करना है तो 6 से अगर डिवाइड करना है हमको क्या चाहिए 3 का टेबल चाहिए हाँ 169 divided by 3 169 divided by 3 we need the table of 3 only हाँ we need the table of 3 now so what is the dividend here what is the dividend and divisor here tell me the dividend what is the dividend dividend बोलो कितना है Division 169 plus divisor 3 169 and divisor 3 now we need to हाँ तो divide এতিয়া আমি কৰি আছো কিহেৰে 3 ৰে ডিভাইড কৰিছো that means আমাক কি লাগে 3 টেবুল খন লাগে তো 3 টেবুল খন মনত আনি লম আমি 3 টেবুল খন মনত আনি লম পুৰা ধুনীয়াকে ঠিক আছে এনেকে সাইডত তোমালোকে লিখি নলবা আৰু মইহে লিখি লৈছো দেই মই লিখি লৈছো যাতে তোমালোকৰ মনত পৰি যায় গোটে টেবুলখন 3 টেবুলখন মনত ৰাখিলো তো এতিয়া জাস্ট তোমালোকে ডিভিডেন্ডক কোন পাতিবা বক্সৰ ভিতৰত ডিভিজৰক কোন পাতিবা ঠিক আছে now how many times you have to put now see check the first digit can I divide this 1 by 3 can I divide this 1 1 to 3 ৰে divide কৰিব পাৰিম নেকি we cannot divide a smaller number by a bigger number okay we cannot divide a smaller number by a bigger number বুজি পাইছা smaller number to আমি divide নকৰো ঠিক আছে so we have to go for this 2 digit number okay আমি 2 digit number to কানে গুছি যাম এই 2 digit number to check করিম আমি ঠিক আছে 2 digit number to 16 আছে so now what times we have to put we have to choose one number which is closer to 16 16 er ওচৰত কোনটো আছে ইয়াতে 15 কিমান টাইমছ দিউটা 15 আহিছে 5 কিমান 5 times so here you have to write 5 3 5 are 15 3 5 are 15 দেখিছা কোনটো চুজ কৰিছো এটো 3 5 are 15 alright 3 5 are 15 now just subtract 6 minus 5 that is 1 1 minus 1 2 0 है हाँ and drop down this 9 okay 9 को नीचे लेके आया अभी किसको डिवाइड करना है 19 को एक एक काट डिवाइड करबो लगे 19 so which one is the closest one 18 so how many times you have to give 18 how many times you have to put कितना टाइम से होगा 18 तो कितना टाइम से जाएगा किमान टाइम दिला है वो 18 to 6 very good so 6 3 6 are 18 3 6 are 18 9 minus 8 is equals to 1 that means the answer is question is 56 remainder is 1 question is 56 remainder is 1 clear question is 56 remainder is 1 clear yes sir very good very yes nice sir yes sir so write down one just simple thing write down one thing always you have to remember one thing that remainder cannot be equal to cannot be bigger than or equal to the remainder to কি হ'ব সদায় ডিভিজৰতকে সৰু থাকিব equal to the divisor cannot be
bigger than or equal to the divisor ha remainder to ketio ki hobo noare divisor ke dangor ba saman hobo noare boli koise ha ei jitu remainder aise এই রিমাইন্ডার যেটো আইছে দেখিছানে রিমাইন্ডার কিমান আছে 1 ডিভিজর কে সৰু দেখিছানে অলওয়েজ ইট হ্যাজ টু বি স্মলার অর স্মলার ওকে ইট হ্যাজ টু বি স্মলার ইয়াতকে ডাঙৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বা সমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যদি হয় দ্যাট মিন্স তোমাৰ ডিভিজনটো ৰং হৈছে ঠিক আছে যদি হয় তোমাৰ ডিভিজনটো ৰং হৈছে কেয়াৰফুলি তুমি আৰু এবাৰ চেক কৰিব লাগিব